Now let's continue an interesting topic called annuity. Annuity is 5.23. Okay, the objective of this subtopic is to understand what annuity is and how to apply it. Is a finance and it's a business concept. እና ብዙ ጊዜ ሁላችንም የምንጠቀመው ኮንሴፕት ማለት ነው። በተለይ ላይክ ስራ ዓለም ውስጥ ስንገባ የምንጠቀመው ኮንሴፕት ማለት ነው። ሶ ይህንን በአማርኛ ኤክስፕሌን ለማድረግ አኑዊቲ ምን ማለት ነው? ኢኳል ፔሪዲክ የሆነ ፔይመንት ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ሲምፕል ኤግዛምፕል አሁን ሌሴ ሰምበዲ ዋንስ ቱ ባይ ካር 1 ሚሊዮን ኮስት የሚያደርግ ማለት ነው። ሌሴ ግማሽ ሚሊዮኑ ዛሬ ከፈለ ስኮል ዳውን ፔይመንት፣ ከዛ 500 ሺህ ኦር ግማሽ ሚሊዮኑ ደግሞ በ20 ዓመት ልክፈል ካለ ማለት ነው። ስለዚህ የቀረችው 500 ሺህ በ20 ዓመት ስትቆራረጥ በየወሩ የምትመጣው አማውንት ዛት ኢዝ ኮልድ አኑዊቲ ማለት ነው። ኦኬ so annuity is defined as is a collection of equal payments made at a regular time interval. so ግራፉ እንደምናየው somebody money ቦሮ አደረገ ወይም መከፈል ያለበት ገንዘብ አለ። look at it equally divided ተደረገ ማለት so በየወሩ የሚከፍለው አማውንት አለ ኢኳል ፔመንት ነው መሆን ያለበት ማለት so let's say 500 ሺውን let's say በየወሩ 20 ሺህ ከከፈለ ያቺ 20 ሺህ is called annuity ማለት ነው። So annuity are very common in business and personal finance. A number of examples are given below with a few moments thought you can probably come up with many others. So some examples of annuities are monthly payment of a car loan. Monthly payment on a condominium or loan or mortgage. So mortgage በተለይ US ውስጥ የሚጠቀሙት ወርድ ነው። So mortgage ማለት መኪና ቤት ለመግዛት የሆነ ብድር ወስጄ በየወሩ የምከፍለው አማውንት is called mortgage ማለት ነው። It's an example of annuity ማለት ነው። Rent paymentም like periodical equal amount አሁን 10 ሺህ somebody ከከፈለ that's an example of annuity ማለት ነው። So now let's do one example to understand annuity. So the example says ተስፋዬ borrowed ብር 160,000 to buy a house. To pay off this mortgage loan, he agreed to make payment of 1,735 birr and 52 cents per month for 30 years. Since his mortgage payments are all equal and are made at regular intervals, they constitute an annuity. Was the amount he borrowed this annuity present value or future value? So let me explain this on the screen. Then we'll do it on the board. So የ160 ሺህ ብር ቤት መግዛት ፈለገ። ከዛ በ30 ዓመት ነው መከፈል ያለበት ተባለ። በአንዴ መክፈል ስለማይችል በየወሩ 1735 ከ52 ሳንቲም በየወሩ ክፈል ተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንደተባባለው annuity ምንድነው? በየወሩ የምትከፈለው አማውንት ማለት ነው። So in this case the annuity value becomes 1735 ከ52 ብር ማለት ነው። So let's plug this into the formula. So the annuity formula is this. Present value into brackets, the interest rate divided by 1 minus 1 plus interest rate minus n. Okay, so let's go በዚህኛው ኤግዛምፕል ስንሄድ the annuity በየወሩ የምትከፈለው which is r. So remember r is annuity value. So becomes 160 ሺህ ብር into brackets we'll put the interest rate. So the interest rate is not given in this example, so we'll leave it as this. እዚህ ጋር ደግሞ n ምንድነው 30 years ተብሏል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምን ማለት ነው? አሁን መልሱ ተቀምጧል። ሶ በየወሩ የሚከፍለው አማውንት r will be 1735 ከ52 ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በተሰጠን ኢንትረስት ሬት እና በ30 ዓመት የሚከፈለው በየወሩ አማውንት ካልኩሌት ስናደርገው r becomes this ማለት ነው። ስለዚህ annuity becomes 1735 ከ52 ማለት ነው። Now let's look at amortization. This is also a finance topic. So amortization ከannuity ጋር የተገናኘ ኮንሴፕት ነው። annuity አንደርስታንድ አድርገናል right? በየወሩ የሚከፈል ገንዘብ የተቆራረጠ ለብድር የሚከፈል ገንዘብ ማለት ነው። አሞርታይዜሽን ማለት ነው ስኬጁሉን ስናወጣ ማለት ነው። ሶ ለ30 ዓመት ሰንበዲ የሚከፍለው አለ፣ ከዛ የሚቀረው ባላንስ አለ፣
ሜቢ ቀድሞ የከፈለው ገንዘብ ካለ is called down payment ይህ ሁላ በአንድ ሰመሪ ስናደርገው is called amortization ማለት ነው። One of the most familiar application of time value of money concept is the amortization schedule ቅድም እንዳልኩት ማለት ነው። So amortization means the action or process of gradual writing off the initial cost of an asset. An amortization schedule is a list of balances, payment and interest charges from the inception of a loan until its payoff. ቅድም እንዳልኩት ማለት ለ30 ዓመት የሆነ ባላንስ ሲከተው is an amortization schedule ማለት ነው። For example, we have a 1-year BRR 1000 loan at 12% compound monthly. How do we construct a schedule that shows the allocation of payment to the principal and interest over the life of the loan? So in this example, we're going to filter out the data. So you have present value and shiver mass. So ዛሬ 1 ሺህ ብር አለኝ. N is 1 times 12, right? ታይም ማለት ነው። አንድ ዓመት ማለት 12 ወር ማለት ነው። So እዚህ ጋር you have to be careful like monthly ከሆነ we have to convert the data into months ማለት ነው። So አንድ ዓመት 12 ወር ነው. So you do 1 times 12 which is 12. So the interest rate is 12% compounded monthly የተፈለገው ግን 12% በአመት ነው, right? So በየወሩ is going to be 12% divided by 12 which is 0.01 which is equivalent to 1% ማለት ነው. So አሁን annuity ለማግኘት ይሄን የምንጠቀመው so በየወሩ ስንት እንደሚከፍል ለማወቅ ከፈለግን we just plug it into this formula. So R is annuity value, PV present value አለው. ከዛ you put into bracket interest rate divided by 1 minus into bracket 1 plus I minus N. So እዚህ ስክሪን ላይ ነው እና ከዛ we'll look at one example on the whiteboard. So you have present value, you just plug 1000. So እንዳለ value ስንከት 88.85 ይመጣል ማለት ነው። So ይሄ በየወሩ መከፈል ያለበት ማለት ነው። So 1000 ብር somebody borrow ካረገ በ12% interest rate በየወሩ መከፈል ያለበት amount 88.85 ናት ማለት። So this is annuity value ማለት ነው። So let's look at one example. First, let's read the question on the screen. So the question says, a family has purchased a home with 30,000 down payment and 300,000 per mortgage. So this is a very example. So ቤት መግዛት ፈለጉ 30 ሺውን በቅድሚያ ዛሬ ከፈሉ 300 ሺውን ደግሞ ቀስ እያሉ ሊከፍሉ ነው ማለት ቅድም ነው በሞርጌጅ በሎን ማለት ነው። in other words ሎን ለቤት የሚከፈሉ ሎን ሞርጌጅ ይባላል ቅድም እንዳለው። Okay, so the mortgage will be amortized over 30 years with equal monthly payment which is called annuity, right? The interest rate on the mortgage will be 12% per year. Determine the monthly payment and compile an amortization schedule. So አሁን 30 ሺህ ዛሬ ከፈሉ 300 ሺህ ደግሞ በ30 ዓመት በ12% ኢንትረስት ሬት ሊከፍሉ ነው ማለት ነው። right? So በየወሩ ስንት ይከፍላሉ ማለት ነው? This is the question. So find R which is the annuity value ማለት ነው። So let's start by doing this question by collecting the given amounts. So we are given with this. So you are given the present value as 300,000 birr, and you are given the interest rate as 1% per month, which is equivalent to 0.01. And time, we are given 30 years. 30 years, when you convert it to months, it gives you have to multiply by 12, and this gives you 360 months. Okay, so we're asked to find the required the annuity amount which is R ማለት ነው። So annuity በየወሩ የምትከፍለውን ፈልጉ ነው የተባለው ማለት ነው። So our solution starts by putting the annuity formula which is R is equal to the present value into brackets the interest rates divided by 1 minus 1 plus the interest rates to the power minus n. Okay, ከዛ ምድረው ፕለጊን ማድረግ ነው ማለት ነው። You have 300,000. So I will just plug in quickly 0.01 over 1 minus 1 plus 0.01 minus
like the power እዚህ ጋር 360. So when I do this, my final annuity amount to be 3000 ይሄ ነው ማለት ነው። ሰው ማለት ነው this family they have to pay 3085 ብር በየወሩ ማለት ነው። ለ30 ዓመት በየወሩ 3085 ብር መክፈል አለባቸው ማለት ነው። to finish the mortgage ማለት ነው። 300 ሺውን በአንዴ ከመክፈል ይልቅ ምንድነው ያደረጉት? በየወሩ 3085 ብር በየወሩ እየከፈሉ ይጨርሱታል ማለት ነው። ስለዚህ ቤቱን ያገኙታል ማለት ነው ከዛ በኋላ